बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी BS अरेबिक सेमिस्टर नंबर 5 कोड नंबर 4910 की पहली मश्क के चौथे सवाल में क़यामत के दिन के अहवाल कुरान हकीम की रोशनी में पूछे गए हैं। सबसे पहले आपकी किताब के सफ़ा नंबर 159 पर क़यामत के दिन वज़न आमाल को सूरतुल क़ारिआ की रोशनी में बयान किया है। ऊपर कुरानी आयत दी है, फिर उनके नीचे उर्दू तर्जमा खुद ही लिख दिया है, इसलिए मज़ीद बयान करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मानिल मुफ़रदात के उन्वान के तहत एक टेबल ज़िक्र की है। अल्फाज की वजाहत अरबी ज़ुबान में की है, लेकिन टेबल के तीसरे कालम में अरबी वजाहत का उर्दू तर्जमा भी ज़िक्र कर दिया है। इससे आगे सफ़ा नंबर 160 पर फ़वाइद और अहकाम के तहत 5 नुकात बयान किए हैं, जिनमें से पहले का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो सूरतुल क़ारिआ के आगाज़ में इससे फ़हमिया अंदाज़ अख्तियार किया है, इससे मुराद क़यामत की अज़मत और हौलनाकी को बयान करना मकसूद है कि उससे रूहें घबरा जाएंगी। मुश्किल है उसका तसव्वुर और उसकी हकीकत का इदराक करना। और दूसरे नुक्ता में अल्लाह ताला ने क़यामत के आने पर लोगों को फैले हुए बिस्तर से तशबीह दी है। और तीसरे नुक्ता में यह बयान किया है कि यह अजीम पहाड़ क़यामत के दिन अपनी कमज़ोरी और नरमी में फड़फड़ाती हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। और चौथे नुक्ता में यह बयान हो रहा है कि खुश नसीब है वो शख्स जिसके पलड़े नेकियों से भारी होंगे, और बदबख्त है वो जिसके पलड़े हल्के होंगे। और पाँचवें नुक्ता में यह फरमाया है कि मुसलमान पर ज़रूरी है कि वो किसी नेकी को हकीर तसव्वुर न करे, यानी कम न समझे, छोटे दर्जे की नेकी न समझे अगरचे वो कम हो, हकीर न तसव्वुर करे अगरचे वो कम हो। इससे आगे सफ़ा नंबर 166 पर सूरतुल मारिज की रोशनी में अहवाल क़यामत का जिक्र है। इसमें भी तरीका सूरतुल क़ारिआ वाला अख्तियार किया है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क यह है कि सफ़ा नंबर 166 पर सबब नुज़ूल को बयान किया है, जिसमें फरमाया कि नज़र बिन हारिस जो कि मुशरिकीन में से एक है, उसने कहा कहाँ है वो अज़ाब जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराते हैं। आगे जो आयत लिखी है इसका मफ़हूम यह है कि ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक यही हक है तो बरसा हमारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश और दे हमें दर्दनाक अज़ाब। तो जब ये उसने कहा तो फिर ये सूरतुल मारिज की आयत नाजिल हुई जो आपको नज़र आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर। इससे आगे सफ़ा नंबर 167 है, उस पर फ़वाइद व अहकाम के उन्वान के तहत जो नुकात बयान किए हैं, उनमें से पहले का मतलब यह है कि इन आयात से मुशरिकीन की जिहालत और झुटलाने वालों की गुमराही वाज़ेह हो रही है, जब वो ख़ुद अपने लिए अज़ाब में जल्दी कर रहे हैं और तलब अज़ाब हराम है, जबकि उन्हें अल्लाह से रहमत और आफ़ियत तलब करनी चाहिए थी। जब वो ये कह रहे थे कि अगर यह हकीकत है, अगर ये कुरान सच है तो फिर उन्हें आफियत तलब करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो कह रहे थे कि अगर यह हकीकत है तो हमारे ऊपर पत्थर बरसा दे। उन्हें ये कहना चाहिए था कि अगर यह हकीकत है तो हमें आफियत दे और हमें सीधा रास्ता दे। बहरहाल दूसरे नुक्ता में बयान हो रहा है कि मुशरिकीन की जिहालत और गुमराही उनकी बात से ज़ाहिर हो रही है, जब उन्होंने अपने रब को कहा कि अगर ये कुरान तेरे नज़दीक हक है तो हमारे ऊपर पत्थर बरसा या फिर हमें दर्दनाक अज़ाब दे। उन पर तो ज़रूरी था कि वो कहते अगर कुरान हक है तो हमें हिदायत दे और उस पर इस्तकामत इनायत कर। और तीसरे नुक्ता में हुक्म है कि सब्र जमील का और शिकवा न करने का और मुसीबत पर सब्र करने का। और चौथे नुक्ता में बताया है कि अज़ाब काफिरों के लिए साबित है, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनसे अज़ाब नहीं हटेगा किसी सूरत में भी। और पांचवें नुक्ता में अल्लाह ताला के नीचे उतरने को बयान कर रहे हैं क़यामत के दिन एक तवील दिन में, यानी नीचे उतरने को बयान कर रहे हैं एक तवील दिन में कि जिसकी मिकदार 50,000 साल होगी। और छठे नुक्ता में बयान किया है कि गुमराह लोगों ने हमेशा हर जगह और हर ज़माना में अज़ाब के वक़ूअ को रद्द किया, लेकिन ये उनके साथ लाजिम होगा, यानी हर हाल में उन्हें अज़ाब मिलेगा। और अल्लाह ताला हर ताकतवर को लेने पर कादिर है, यानी पकड़ने पर कादिर है, जब चाहे पकड़ सकता है, जब चाहे ले सकता है। इससे आगे सफ़ा नंबर 169 पर सूरतुल क़ियामा की रोशनी में अहवाल क़यामत का जिक्र है। इसमें भी तरीका वही है कि आयात जिक्र करने के बाद तर्जमा, फिर एक टेबल में अल्फाज तर्जमा जो है वो जिक्र कर देते हैं, फिर उसके नीचे एक टेबल में अरबी अल्फाज में जो कलिमात हैं उनकी अरबी अल्फाज में तशरीह कर देते हैं, फिर उस अरबी तशरीह का उर्दू तर्जमा कर देते हैं।
جیسے پہلے طریقہ ہے۔ سورۃ القیامہ کے تحت احوال قیامت صفحہ نمبر 169 یعنی 169، 170 اور 171 پر بیان کرنے کے بعد صفحہ نمبر 172 یعنی 172 پر فوائد و احکام کے تحت 6 نکات بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قیامت کے دن کی ہولناکی سے خبردار کرنے کے لیے، اور اللہ چاہتا ہے جس کی قسم کھاتا ہے، اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے۔ اور دوسرے نقطے میں بیان کیا ہے کہ روحوں کی اقسام ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو کہ اپنے صاحب کو برے کاموں کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے، اور مومن کی روح اپنے صاحب کو جواب دے رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی روح کی قسم کھائی ہے۔ اور تیسرے نقطہ میں بعثت بعد الموت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کافر حق سے ناواقف اور غیب پر نہ ایمان رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو جدا ہونے کے بعد زندہ نہیں کرے گا، اور بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے پیدا کیا اور دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور چوتھے نقطہ میں انسانی اعضاء کی تخلیق کو بیان کر رہے ہیں کہ انسانی ساخت کی درستگی اور انسانوں میں یکسانیت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے انگلیوں میں نشانات کو تاکہ لوگوں کے درمیان پہچان ہو سکے۔ اور پانچویں نقطہ میں بیان کر رہے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کائنات کا نظام بگڑ جائے گا اور چاند کو گرہن لگ جائے گی، سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے، روشنی غائب ہو جائے گی، نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی، انسان چونک کر جگہ تلاش کرے گا، بھاگ کر اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن وہ اسے نہیں پائے گا، یعنی کوئی ٹھکانہ اسے نہیں ملے گا۔ یہ تقدیر خدا ہے، یعنی یہ تقدیر خدا کا فیصلہ ہے، وہ پاک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انسان صرف اپنے عمل سے نجات پا سکتا ہے، ٹھکانے تلاش کرنے سے نجات نہیں ملے گی۔ اور چھٹے نقطہ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت سے خود واقف ہے اور خود اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان قریب اسے خبر ہو جائے گی قیامت کے دن جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اختصار کے پیش نظر آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 174، 175 اور 176 کو دیکھیں۔ صفحہ نمبر 174 پر قیامت کے احوال کو سورۃ المرسلات کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، اور طریقہ بیان سابقہ ہے، یعنی جو پہلے انہوں نے اختیار کیا ہے۔ صفحہ نمبر 176 پر فوائد و احکام کے عنوان کے تحت 5 نکات بیان کیے ہیں، جن میں پہلے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہوا کی مختلف اقسام کی قسم کھائی ہے، اور فرشتوں کی یہ قسم کھانا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں۔ ہوا کی کھائی ہے، فرشتوں کی کھائی ہے۔ اب ہوا کی قسم کھانا یا فرشتوں کی قسم کھانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، اور کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کی قسم کھائے۔ دوسرا نقطہ دیکھیں۔ دوسرا نقطہ یہ بتاتا ہے کہ ضروری ہے ایمان لانا بعث بعد الموت اور جزا یوم القیامہ پر۔ اور تیسرے نقطہ میں بتا رہے ہیں کہ آیات کے ذریعے بیان کیا ہے ایسے حالات و واقعات کو جو قیامت کے دن پیش آئیں گے، جیسا کہ ستاروں کی روشنی چلے جانا اور آسمان کا پھٹ جانا۔ یہ تمام بڑے واقعات دلالت کرتے ہیں قیامت کی ہولناکی پر، اور دعوت دیتے ہیں اس سے خوف کی، اور عمل صالح سے مدد طلب کرنے کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ اور چوتھے نقطہ میں فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا رسولوں کو شہادت کے لیے امتوں پر۔ کیوں؟ تاکہ یہ حجت قائم ہو سکے کہ میرے بھیجے ہوئے لوگ تمہیں دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تم نے تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تسلیم کرنے والوں کے لیے اعزاز و انعام، اور تسلیم نہ کرنے والوں کے لیے سزا اور جزا۔ اور پانچویں نقطہ میں فرمایا کہ رسولوں کو بھیجنے اور وحی کو نازل کرنے کی حکمت مخلوق کی ہدایت ہے، اور ان پر حجت قائم کرنا اور انہیں عذاب سے ڈرانا ہے۔